तीर्तोल ब्लॉक आंबेरी पंचायत अरिलो स्थित शिशु अनंत आश्रम परिसर में आश्रमर प्रतिष्ठाता पद्मश्री पूज्य बाबा बलिया तत्वावधान में 55तम चतुर्दशी मेला उद्घाटित हो जाइछि। एही अवसर में विश्व शांति निमित्त विश्व पताका उत्तोलन और सर्वधर्म प्रार्थना सभा अनुष्ठित हो जाइछि। उद्घाटन उत्सव में बाबा बलिया कहथिले जे समग्र विश्व में गोटे धर्म हेउछि मानविकतार धर्म। धर्म शब्द पूर्व कौनसी शब्द जोड़ा गले ताहा संप्रदाय परिणत होता है, ताहा धर्म पड़िबाच्य हुए नहीं। विश्व में मानव धर्म प्रतिष्ठा हेउ समस्ते एक ईश्वर संतान। धर्म नारे आतंक और अशांति सृष्टि करा न जाऊ। समन्वय और भातृत्व भाव द्वारा ही विश्व में शांति प्रतिष्ठा संभव। यही सर्वधर्म प्रार्थना सभा प्रत्येक संप्रदायर मुख्य पदाधिकारी अनुगामी माने जोहा दे विश्व शांति पाई प्रार्थना करथिले। एही सर्वधर्म सभा बौद्ध धर्मर भन्ते धर्मरत्न और भन्ते धर्म गवेषक दिगंबर, जैन धर्मर राजेश कुमार, ख्रीष्ट धर्मर मिहिर कुमार सिंह, इस्लाम धर्मर शेख मोहम्मद सकली अहमद, बख्तियार अली, तिलक बाबू, ब्राह्म संप्रदायर महात्मा नीति प्रेमानंद, पागल बाबा, प्रेमदास नंद, महिमा अलेख संप्रदायर कृष्ण बाबा प्रमुख योगदान करी विश्व शांति उद्देश्य रे प्रार्थना करथिले। समस्त धर्म जाजकों को शिशु अनंत आश्रम पक्षरु पुष्पगुच्छ उत्तरीय द्वारा संबर्धित कर जायथिला। प्रारंभ रे विश्व पताका उत्तोलन और विश्व संगीत गान कर जायथिला। एही कार्यक्रम को आश्रमर मानु भाई संयोजना करथिबा बेले परिचालना रे बाबाजी श्रीवास दास, डाक्टर स्वामी चिदानंद ब्रह्मचारी, बिंबाधर दास, गोपाल बाबा, तपन बाबा समेत आश्रमर बाबाजी कर्मकर्ता माने सहयोग करथिले। बाबा बलिया शिशु अनंत आश्रम रे एभली सर्वधर्म सभा समग्र विश्व पई एक प्रेरणा देव बोली बलिया अनुगामी आश्रमर भक्त श्रद्धालु और आसीथिबा सबु धर्मर धर्मावलंबी माने कहवा सहित साधुवाद जणाइथिले। चतुर्दशी मेला आसंता 23 तारिख गुरुवार दिन उद्यापन हेब बोली आश्रम पक्षरु सूचना दिया जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट, गुंजन न्यूज। सर्वधर्म सर्वमत आमर सनातन धर्मर जिते मतावलंबी माने अछंती एवं आमर विश्व रे जिते धर्म सबू चली तथा ख्रिस्टियान, इस्लाम, बौद्ध, सिख, जैन, बाहे गुरु, सारना धर्म ये सब आमर विश्व रे रही। तेणु समस्त सकले होई एकमुख डाकिले नारायण रख। तेणु आमे विश्व शांति यज्ञ, नाम यज्ञ ये सब तो सबुआडे चली एठी मध्य हब, किंतु ये क्षेत्र रे सबु धर्मर गोटे गोटे माने छोट छोट मंदिर सब कराई। मंदिर हेची, मस्जिद हेची, चर्च हेची, गुरुद्वार हेची, सब किछि हेची। आज पवित्र अक्षय तृतीया रे आमे समस्त को डाकिचु। मौलवी आसीचंडी, ख्रिस्टियान मानकर फादर भी आसवे एवं बौद्ध भिक्षु आसवे, ये समस्ते सिख पंथर आसवे। समस्त एकत्र मिसी पृथ्वीर शांति पे, देशर शांति पे गोटे प्रार्थना करिवे। निज निज धर्मर संगीत से माने पढ़ी प्रार्थना करिवे एवं मानववाद उपरे 2-3 मिनिट लेखा सुजोग दिया जीवो कहिवे। मृतयज्ञ बदल रे चलित वर्ष एभली नुवा जो पदक्षेप नैछन कोन पे एभली नहीं, एटा हमर अनेक थर हेइछि, किंतु टिके दूर भविष्य दूर अतीत रे हेइछि। आ किंतु प्रत्येक वर्ष पूर्णमी परे गोटे आमे हिंदू मुसलमान समस्त बसिकी एठी गोटे पंक्ति भोजन हुए, से नमाज पढ़ती, आम वेद ध्वनि कर। किंतु ए वर्ष विश्व शांति चतुर्दशी मेलार प्रथम दिन आम से कार्यक्रमटा को
ଟିକେ ବୃହତ୍ ଭାବରେ କରୁଛୁ। ସବୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ? ଆମେ ସମନ୍ୱୟୀ, ଯେହେତୁ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଭଳି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦେଶରେ ସବୁ ଧର୍ମର ଉପାସନା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମତ ନିରପେକ୍ଷ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମନ୍ୱୟ, ଆମେ ଯଦି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ରହିବ ନାହିଁ ବା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ ସମାଜ ବିପନ୍ନ ହେବ, ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ଆପଣ ମାନବ ଧର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ବୋଲି କାହିଁକି? ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ପୁରାତନ ସେ ଯାହା ଥିଲେ ଆଜି ସେଇଆ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାନବ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। ସିଏ ସବୁବେଳେ ପୁରୁଣାକୁ ମନେ ରଖି ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ କରେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ, ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଆଜି ସରିଯାଉଛି ବୋଲି ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ କେମିତି ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ, ବ୍ୟାଟେରୀରେ କେମିତି ଚାଲିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଏ କଥା ମାନବ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଶେଷରେ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ କର୍ମ ବିରହ, ବାକ୍ୟ ବିରହ ନା, ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ କର୍ମ କର। ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାରରେ ପଶି ନିଶା ମାଦକ ଖାଇ ଜୀବନକୁ ଅଳ୍ପାୟୁ କରନା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ସଦାର ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପରିଣତ କର। ଯଦି ପରିବାରକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ନ କରିବ ତାହେଲେ ସମାଜ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରୀତି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ରଖ, ପଡ଼ୋଶୀ ଭିତରେ ରଖ। ତେଣୁ ନିଶା ମାଦକ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଳ୍ପାୟୁଷ କରୁଛି। ଯେତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସେଇଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଗୋଟାଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କଥା, କର୍ମବୀର ହୁଅନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନୀ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହବା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯୋଉ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସମାଜକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ରଖିଥାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଉଠୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ସଂସ୍କୃତି କିଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମହାରାଜ, ଯେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜ, ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ, ଯଦିଓ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି।